नमस्कार। ओडिशा रे नडिया चाष करने को प्रस्तुत होउछंती कि ताले आसंतु आज जानंतु केउ ब्रीड आम ओडिशा रो माटी पानी पवन पाई उपयुक्त बा एई गोटे प्रश्न ही आपण को वर्ष वर्षर जीवन बा वर्ष वर्षर टंका पैसा ऊपर निर्भर करछि। तो जदि चाहूचंती निश्चित भाव में मु आपण को हेल्प करिवे आजिर ए वीडियो रे। आसंतु जानिबा ए 10टी किस्म रो नडिया जहाकी आपणकर जीवन को बदल दे पारे बा आपन को निश्चित भाव में भल फूल फल दे परिबो। तो आसुन देखिया। चाषी भाई माने वर्ष वर्ष धरी पानी देई सार देई अपेक्षा करंती 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष हेले फलर देखा न थाए। एई जो निराशा आउ समयर अपचय एइटा ही सबुठो बड़ समस्या। आउ आज आमे एहार समाधान खोजिया पई हमर यात्रा केमिति रहिबो। देखंतु नडिया गछ बुझिबारे असुविधा केउठी हुए ओडिसा रा मुख्य 3टी विषय रे जानिबा। एहा परे आसीबा ओडिसा रे टॉप 10 उपरकू आउ शेषरे जानिबा निज पई सठिक गछ केमिति बाछिबे आउ केमिति लगेइबे। जानिछंती सबुठु बड़ भूल केउठी हुए एकदम आरंभरू जेतेबेले आमे नर्सरी रु चारा ते आणु गोटे छोट भूल पाई आमे वर्ष वर्षर परिश्रम आउ टंका पैसा और आशा सब पानी रे पड़ी जाए। सेथि पई तो कहा जाए प्रथम पदक्षेप ही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। अच्छा एते सब किस्म विषय रे जानिबा पूर्वरु चलंतु गोटे सरल काम करिवा। नडिया गछ को साधारण रे 3टी परिवार रे भाग करा जाए। एही 3टी की बुझी गले बाकी सब पानी भली सहज होई जिवो। देखंतु एही 3टी परिवार हेले डेंगा बांगरा आउ शंकर बा हाइब्रिड। समस्तंकर निज निज खासियत अछि। जेमिति कि डेंगा किस्म टिके डेरी रे बढे 6 रु 7 वर्ष लागि जाय फळिबाकू हेले थरे फळिले 60 रु 80 वर्ष जाय तेल पई बढ़िया नडिया दिए। आउ बांगरा किस्म एहार भलटा 3-4 वर्ष रे मिठा मिठा पौड़ देवा आरंभ करि दिए किंतु एमानकर जीवन काल टिके कम। आउ शेषरे आसिला शंकर किस्म। एमाने हेले ऑलराउंडर शीघ्र फलंती भी अमल भी जबरदस्त दियंती। चलंतु एबे आसीबा आम आलोचनार सबुठु मुख्य भाग को ओडिसा रे माटी आउ पानी पाग पई स्वतंत्र भाव रे बछा जायथिबा एही 10टी बेस्ट किस्म विषय रे एबे आमे गोटी गोटी करी जानिबा। अच्छा तालिकार आरंभ करिबा आम पारंपरिक किस्मर एथिरे 2टा मुख्य ना अछि आउ सबुठु आगरे अछि मो निज ओडिसार गर्व ईस्ट कोस्ट टॉल जहाको आमे साखी गोपाल लोकल ना रे जानु। ता सहित आमे वेस्ट कोस्ट टॉल आउ चंद्रगल्प विषय रे भी कथा हेबा। देखंतु आमर ईस्ट कोस्ट टॉल रो सबुठु बड़ गुण हला एहा आम ओडिसार बात्या को सामना करि पारे झड़ तूफान रे भी खिया होई रहे। आउ एथिरु बाहरुथिबा तेलर मान भी बहुत भल। सेठी वेस्ट कोस्ट टॉल रो खासियत हला यह कोनोसी माटी रे निजको खाप खुआई निए। आउ एथिरु बहुत भल गुण भी तैयारी हुए। आउ डेंगा श्रेणी रो आउ गोटिए स्टार अछि चंद्रकल्प। एटा वर्ष को 100 रु अधिका नडिया देई पारे। डेंगा किस्म कथा तो जानिले एबे आसंतु देखिबा बांगरा किस्म मानंकु। आउ एही श्रेणी रे गोटे ना अछि जहा बहुत लोकप्रिय चौघाट ऑरेंज ड्राफ्ट जहा COD नारे परिचित। यह नाम रे जेमिति आउ काम रे भी सेमिति। एई गछर सबुठु बड़ कथा कोन अछि जानिचंती यह मात्र 3 रु 4 वर्ष भितरे फळिबा आरंभ कर दिए। आउ तार से कमला रंगर नडिया देखिबाकू एते सुंदर लागे ना पानी भी सेमिति मिठा। सेथि पई घर बाड़ी रे लगेइबा पई एटा एकदम परफेक्ट। तेनु सीधा कथा हला जदि घरर सुंदरता बढ़ेइबा सहित ताजा ताजा मिठा पौड़ पानी पीबाकू चाहुचंती तेबे एठाकू भल विकल्प आउ किछि नाही। किंतु कहानी एतिकरे सरुनी। बांगरा श्रेणीर आहुरी 2 जण सुपरस्टार अछंती। जणे हला आंध्र प्रदेश रु आसीथिबा गंगबंडम। एहा पौड़ पानी एते मिठा जे एबे एहा ओडिसा रे भी निजर जाका बनै सालानी। आउ द्वितीयटी हला मालायालम येलो ड्वार्फ। एहार सुनेली हळदिया रंग खाली आखि को सुंदर दिसेनी बरं एहार रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बहुत भल।
ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ମୁଁ କହୁଛି ହାଇବ୍ରିଡ ବା ସଂକର କିସମ ବିଷୟରେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କଥା ଅଧିକ ଅମଳର ଆସେ ହାଇବ୍ରିଡ କିସମକୁ କେହି ଟକ୍କର ଦେଇ ପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶଙ୍କର କିସମ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 116ରୁ ଅଧିକ ନଡିଆ ଦିଏ। କେରାଶଙ୍କର ବି କିଛି କମ ନୁହେଁ, 110 ରୁ ଅଧିକ ନଡିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ଶସ ବହୁତ ମୋଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅସଲି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ ଗଙ୍ଗା। ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ବର୍ଷକୁ 140ରୁ ବି ଅଧିକ ଫଳ। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ସତରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ 10ମ ତଥା ଶେଷ କିସମ ହେଉଛି କଳ୍ପରକ୍ଷା। ଏହାର ନାମଟା ହିଁ ତାହାର କାମ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚେରଛଡ଼ା ରୋଗ ବା ରୁଟ୍ ରେଟ୍ ବ୍ୟାପୁଛି ତେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏହି କିସମକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହା ରୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ହଉ ତେବେ ଏହି 10ଟି କିସମ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ଗୁଡାକ ଭିତରୁ ନିଜ ପାଇଁ କୋଉଟା ବାଛିବା? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବି ଦୂର କରିଦେବା। ସଠିକ ଗଛ ବାଛିବାର ରାସ୍ତା ବହୁତ ସରଳ। ବାସ୍ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କାହିଁକି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଠିକ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତେଲ ବାହାର କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ତେବେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଟଲ୍ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ଘର ବାଡ଼ି ପାଇଁ ମିଠା ପଇଡ଼ ପାଣି ପାଇଁ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗଙ୍ଗପଣ୍ଡମ କିମ୍ବା ଚୌଘାଟ ଅରେଞ୍ଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଠାରୁ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଆସୁ ଆଉ ରୋଜଗାର କରି ହେଉ ବୋଲି ତେବେ କେରାଶଙ୍କର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶଙ୍କର ପରି ହାଇବ୍ରିଡ କିସମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ହଁ ତେବେ ସଠିକ ଗଛ ବାଛି ନେଲେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଅଧା କାମ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାକି ଅଧା କାମ ହିଁ ସେତିକି ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଗଛକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲଗାଇବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ପ୍ରଣାଳୀ କଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ଲଗେଇବାର 2ଟା ସମୟ ସବୁଠୁ ଭଲ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ରଜ ପରେ ବା ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଥାଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବେଳକୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଖାସ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ରବଳ ଖରାରେ କିମ୍ବା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଗଛ ଲଗାଇବାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ।